बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फवाद फैज़ और आप तमाम अहबाब को अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, आज हम आपके साथ जिस्मानी कमज़ोरी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होम्योपैथिक मेडिसिन शेयर करेंगे, जो कि ऐसे अफराद के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हैं जो कि जिस्मानी तौर पर बहुत कमज़ोर हैं, दुबले पतले हैं, खाया पिया नहीं लगता, जो भी चीज़ खाते हैं उन्हें लगती नहीं है। उनके माँ बाप जो हैं वो भी उनसे तंग हैं, उनके रिश्तेदार उनसे तंग हैं कि ये बंदा इतना खाता पीता है लेकिन इसको लगता नहीं है, ये मोटा नहीं होता, मोटा नहीं बल्कि सेहतमंद नहीं होता। मोटापा तो वैसे ख़ुद ही बीमारी है लेकिन सेहतमंद नहीं होता। सेहत अच्छी होना ज़रूरी है हर इंसान की। तो आपकी सेहत अच्छी करने के लिए, आपको जिस्मानी जो कमज़ोरी है उसको ठीक करने के लिए आज हम आपको ज़बरदस्त होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे। वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तरफ से आने वाली मुफीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। नाजरीन, मैं आपको किसी और मेडिसिन के अंदर, किसी अलामात के अंदर नहीं उलझाऊँगा जिससे आप परेशान हो जाएं। आपको सेहत बनाने के लिए, जिस्मानी कमज़ोरी को ठीक करने के लिए आज मैं सिर्फ एक मेडिसिन बताऊंगा और बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन होगी हर किस्म की कमज़ोरी के लिए। हर किस्म की जो जिस्मानी कमज़ोरी होगी आपकी, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, जो भी हों, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन होगी। नाज़रीन, पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर कोई भी इंसान कमज़ोर है, उसकी कमज़ोरी की सबसे पहले आपने वजह भी देखनी है। वजह ये ना हो कि कोई और भी बीमारी हो उसको, क्योंकि किसी भी और बीमारी की वजह से मरीज़ कमज़ोर हो सकता है। खून की बहुत ज़्यादा कमी की वजह से भी हो सकता है, या कोई और बीमारी, जिगर का कोई मसला है, या फेफड़ों का कोई मसला है, दिल का कोई मसला है, या टीबी जैसे इश्यूज़ हैं, ट्यूबरकुलोसिस, इसकी वजह से भी मरीज़ को कमज़ोरी हो सकती है। सबसे पहले आपने वजह पर गौर ज़रूर करना है। इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले मेडिसिन जब इस्तेमाल आप करना चाहें, डॉक्टर को चेक ज़रूर करवाएं ताकि वो आपकी सही तशख़ीस कर सकें और आपको सही मेडिसिन दे सकें। तो इसलिए आपने पहले वजह ज़रूर देखनी है। लेकिन अगर आपको वजह पता है कि मरीज़ को कोई और बड़ी बीमारी नहीं है, कोई भी, उसको कोई ज़्यादा मैदे का मसला नहीं है, कोई जिगर का मसला नहीं है, कोई फेफड़ों का मसला नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी सेहत नहीं बन रही, वो ठीक नहीं हो रहा, उसको खाया पिया लगता ही नहीं है, यानी उसका कुछ मैदा कमज़ोर है और जिगर पे थोड़ा सा अगर असर है, उसके लिए मैं आपको ज़बरदस्त मेडिसिन बताऊंगा, यानी मरीज़ को कोई और बड़ी बीमारी ना हो। तो सबसे पहले आपने जाना किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास है चेक करवाने के लिए। तो इसकी शर्त मैंने आपको बता दी है कि अगर आपको कंफर्म है कि कोई और बड़ा मसला नहीं है तो फिर आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल मरीज़ को करवा सकते हैं। ख़ास तौर पर डॉक्टर्स हज़रात, स्टूडेंट्स हज़रात, ये वीडियो ज़रूर देखें। ख़ास तौर पर ये वीडियोज़ उनके लिए बनाई जाती हैं, डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स हज़रात के लिए, उनके इल्म इजाफ़े के लिए और हमारे भी इल्म इजाफ़े के लिए। हमारे इल्म इजाफ़ा ऐसे ही होगा कि हम तजर्बात जब करते हैं मेडिसिन पर, उनको स्टडी करते हैं, तो इससे भी हमारे इल्म में काफ़ी इजाफ़ा होता है। ज़ाहिरी बात है, इल्म तो कभी ख़त्म होता ही नहीं है। इल्म को जितना हासिल करते जाएं वो बढ़ता जाता है। इसलिए हम ख़ुद भी तालिब इल्म हैं, हम ख़ुद भी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन ये है कि जो जो चीज़ हमें पता चलती जाएगी हम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते जाएंगे। हम उसे कब्र में लेके नहीं जाएंगे। उन पुराने हुक्मा की तरह हमने बड़ों से सुना है काफ़ी ज़्यादा, वो कहते हैं कि बड़े बड़े जो हकीम थे, हकीम हज़रात, पुराने हुक्मा, वो अपने नुस्खे जो हैं वो साथ ही कब्र में लेके चले गए, लेकिन उन्होंने आगे किसी को बताया ही नहीं कि उनके पास कितने कीमती कीमती नुस्खे थे। लेकिन इंशाल्लाह हमारे पास जितना भी थोड़ा बहुत इल्म आएगा, थोड़ी बहुत मालूमात आएगी, वो आपसे शेयर ज़रूर करेंगे। अगर उसमें गलती होगी, कोई कोताही होगी, तो फिर ज़ाहिरी बात है जो हमारे सीनियर्स होते हैं वो हमें बताएंगे कि जी आपसे ये गलती हो रही है, ये कोताही हो रही है, लेकिन हम अपने तजर्बात जो हैं वो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर ज़रूर करेंगे। नाज़रीन, अब चलते हैं मेडिसिन की तरफ। आपको ज़्यादा उलझाएंगे नहीं क्योंकि ये बातें भी आपसे करना ज़रूरी थी। नाज़रीन, उस मेडिसिन का नाम है अल्फ़ा अल्फ़ा। होम्योपैथी के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त और मशहूर मेडिसिन है
الفا الفا، یہ آپ کسی بھی ہومیوپیتھک سٹور پہ چلے جائیں، ان سے کہیں کہ جی الفا الفا کیو میں میڈیسن آپ کو چاہیے، یعنی کہ مدر ٹنکچر، یہ میڈیسن آپ نے لے لینی ہے۔ یہ آپ کو جرمنی کی جو ہے وہ 20 ml کی شیشی ملے گی۔ آپ کوشش کریں کہ جرمنی کی شوابے کمپنی کی یا ڈاکٹر ریکوک کمپنی کی یہی استعمال کروائیں۔ اگر آپ یہ نہیں کروانا چاہتے، زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے، تو پھر آپ پاکستانی بھی کوئی بھی اچھی کمپنی کی میڈیسن لے سکتے ہیں۔ ناظرین، میڈیسنز تمام اچھا کام کرتی ہیں، لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو سلیکشن ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے مریض کے مطابق، اور یہ مریض کے مطابق اس کی ہم نے مین علامات آپ کو بتا دی ہیں کہ مریض کو بھوک نہیں لگتی، بھوک اس کی مٹ جاتی ہے، اس کو اگر کھاتا بھی ہے، کھایا پیا اس کو لگتا نہیں ہے، جتنا زیادہ وہ کھاتا ہے اس کا نہ ہی خون بنتا ہے نہ ہی جسم پہ کچھ لگتا ہے۔ تو ایسے تمام مریضوں کے لیے یہ میڈیسن بہت ہی زبردست ہے۔ اس نے کام کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر آپ کا جو معدہ ہے اس کو قدرتی طور پہ اس نے ٹھیک کرنا ہوتا ہے۔ اس کو ٹھیک کر کے اس کے اندر جو بھی خرابی ہوگی اس کو ٹھیک کرے گی، اس کو پھر جو بھی آپ خوراک کھائیں گے پئیں گے وہ آپ کی ڈائجسٹ بھی ٹھیک سے ہوگی۔ اور ظاہری بات ہے جن لوگوں کا ہاضمہ خراب ہوتا ہے تو ان کے لیے بھی یہ میڈیسن زبردست کام کرتی ہے، یعنی ان کا ہاضمہ ٹھیک سے ہوتا ہی نہیں ہے، ان کو قبض کی بھی شکایت رہتی ہے ہاضمے کی خرابی کی وجہ سے، ہاضمہ نہیں ہوتا، ان کا ڈائجیشن نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے خوراک کو ڈائجسٹ بھی کرتی ہے، یہ خوراک کو اچھے سے ڈائجسٹ کر کے اسے جسم کے اندر لگاتی ہے، جزوِ بدن بنتی ہے خوراک جو بھی آپ کھائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ کچھ ہی دنوں کے استعمال سے انشاءاللہ بہت فرق محسوس کریں گے، آپ کے کھانے پینے میں بھی فرق ہوگا، آپ کو بھوک مزید اچھی لگے گی، اور جو کھائیں گے پئیں گے وہ آپ کی باڈی کو لگے گا۔ تو یہ میڈیسن استعمال کیسے کرنی ہے، استعمال بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ یہ مدر ٹنکچر میں جب آپ لیں گے تو اس کے آپ نے صرف 10 سے 12 ڈراپس، بس اتنے بھی کافی ہیں، 10 سے 12 ڈراپس، 10 سے 12 قطرے آپ نے آدھا کپ پانی لینا ہے، اس پانی کے اندر آپ نے ڈال کر ہر کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے استعمال کرنا ہے، دن میں 3 بار استعمال کروانی ہے مریض کو۔ انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا اس میڈیسن سے کم جو ہے یہ میڈیسن آپ 1-2 ماہ تو جاری رکھیں تاکہ مریض کی صحت جو ہے وہ اچھے سے بن جائے۔ ویسے آپ کو اس کے 3-4 دن 5 دن کے استعمال سے ہی فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا، مریض کا کھانا پینا، اس کی ایکٹیویٹیز، اس کے اندر بھی آپ کو فرق آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ آپ کو آپ کا خون بھی پیدا کرے گی، آپ کی باڈی کے اندر جو خوراک کھائیں گے پئیں گے وہ لگے گی، آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرے گی، آپ کے جو بلڈ سیلز ہیں ان کو بھی سٹرونگ کرے گی اور ان کو بڑھائے گی، اور بہت اچھی میڈیسن ہے یہ۔ آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ ضرور یاد کریں گے، اور ہمیں بھی آپ نے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے تاکہ ہم آپ کے ساتھ اسی طرح صحت سے متعلق مفید معلومات شیئر کرتے رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔